मेरा नाम डॉक्टर सरवरी चौधरी है, मैं पल्मोनोलॉजिस्ट और स्लीप फिजिशियन हूँ। आज हम बात करेंगे इंसोम्निया की। इंसोम्निया का मतलब ये है कि नींद कम आना या सही नींद का ना आना। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि इंसोम्निया होता क्या है, मुख्तलिफ लोगों की जो सोने की रूटीन्स होती हैं वो क्या होती हैं, हम इंसोम्निया को कैसे मुख्तलिफ टाइप्स के अंदर तकसीम करते हैं, इसकी कौन-कौन सी सिम्पटम्स और कौन-कौन सी पेचीदगियाँ इसके साथ हो सकती हैं अगर हम इसको ट्रीट ना करें। इसकी अंडरलाइंग वजह क्या होती है, इसका डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं और आखिर हम बात करेंगे कि इंसोम्निया का इलाज कैसे किया जाता है। तो इंसोम्निया बेसिकली इज़ डिसऑर्डर के जिसके अंदर आपको आइदर नींद शुरू होने में मसला होता है, नींद पड़ती नहीं है या आप सो जाते हैं तो दरमियान में आप उठना शुरू हो जाते हैं या आप जल्दी उठ जाते हैं कुछ घंटों की नींद के बाद और बाद में आपको नींद नहीं आती। तो ये तीनों चीज़ें इकट्ठी भी हो सकती हैं या कुछ लोगों के अंदर एक प्रीडोमिनेंट कंपोनेंट हो सकता है, तो इसको हम इंसोम्निया कहते हैं। इंसोम्निया एक बहुत कॉमन नींद का प्रॉब्लम है और अप टू 10% 10% लोगों के अंदर इसकी प्रेवलेंस है, जिसकी वजह से ये कम्युनिटी के अंदर काफ़ी सारे लोगों को मुतासर करता है। मज़ीद बात करने से पहले इंसोम्निया के ऊपर मैं बताना चाहूँगा कि स्लीपिंग पैटर्न्स क्या होते हैं लोगों के। हर बंदे का स्लीपिंग पैटर्न डिफरेंट है। हमें ऑन एवरेज 7 से 8 घंटे मेजॉरिटी लोगों को ज़्यादातर लोगों को इतनी 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है और दे हैप्पी विद इट। कुछ लोग होते हैं जिनको नींद कम चाहिए होती है, उनकी नींद 5 घंटे से उनकी नींद पूरी हो जाती है और उनको कोई स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होते। ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको 10 घंटे भी सोना पड़ता है ताकि उनको एडिक्वेट मुनासिब उनकी नींद पूरी हो सके। तो ये एक पैटर्न है। कुछ लोगों का अंडरलाइंग पैटर्न ये होता है कि वो जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठ जाते हैं। कुछ लोगों का पैटर्न होता है कि वो लेट सोते हैं और लेट उठते हैं। कुछ जो लोग होते हैं उन्होंने अपना बिहेवियर जो स्लीप का है उसको अपने काम के मुताबिक डाल लेते हैं। जैसे कोई शिफ्ट वर्कर्स हैं या ऐसे लोग जो कि नॉइसी जगह में काम करते हैं, वो आम तौर पे गहरी नींद सोते हैं एज़ कम्पेयर टू जो कि बिल्कुल जो लाइट स्लीपर होते हैं वो बहुत हल्का-सा भी शोर हो तो उसमें उठ जाते हैं। तो ये लोगों की मुख्तलिफ आदत होती है कि वो अपने नींद को लेके कैसे चलते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी मुख्तलिफ टाइप्स की। तो एक्यूट इंसोम्निया कम दौरानिए का जो इंसोम्निया नींद का प्रॉब्लम है आमतौर पे वो 4 हफ्ते या उससे कम होता है और क्रॉनिक इंसोम्निया हम उस वक्त कहते हैं जब एक पेशेंट को नींद का प्रॉब्लम दिन हफ्ते में कम से कम 3 रातों में और आमतौर पे 3 महीने या उससे ज़्यादा से प्रॉब्लम हो तो उसको हम क्रॉनिक इंसोम्निया बोलते हैं। ये प्राइमरी इंसोम्निया भी हो सकता है और सेकेंडरी इंसोम्निया भी हो सकता है। सेकेंडरी इंसोम्निया के अंदर नींद ना आने की वजह उसकी कोई और होती है। मसलन किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, किसी को अनडायग्नोस्ड डायबिटीज़ है, एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, थायरॉइड प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम क्रॉनिक इंसोम्निया बोलते हैं अगर उनको नींद का प्रॉब्लम हो। प्राइमरी इंसोम्निया वो होता है जिसके अंदर कोई मेजर रीज़न मेडिकल या मेंटल हेल्थ की ना हो तो हम उसको प्राइमरी इंसोम्निया बोलते हैं। अगर हम बात करें कि इसकी अलामात की तो ऑफ कोर्स इसमें लोगों को नींद आती नहीं है, शुरू नहीं होती या बाद में मसला होता है, बार-बार उठते हैं और जब सुबह उठते हैं तो उनको लगता है कि उनकी नींद पूरी नहीं हुई और वो बहुत कम सोए हैं, जिसकी वजह से उनको दिन के औकात में नींद आती रहती है, दे फील टायर्ड अबाउट इट एंड उसको जो है इट कैन अफेक्ट देयर मेमोरी, इट कैन अफेक्ट देयर रिफ्लेक्सेस। तो उससे उनका जो मूड डिफरेंट रहता है, दे कैन उनको एंग्जायटी और डिप्रेशन की अलामात भी आना शुरू हो सकती हैं। ये उन अलामात के अलावा है जो कि सेकेंडरी इंसोम्निया मसलन किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है तो उसकी अलामात भी ऑफ कोर्स उसके पेशेंट्स के अंदर होती हैं। अगर हम बात करें कि लोगों को इंसोम्निया होता क्यों है, इसकी हमें एग्जैक्ट वजह मालूम नहीं है।
کچھ فیملیز کے اندر انسومنیا کا پرابلم ہوتا ہے اور وہ ان کے بچوں میں بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے، تو اس میں جینیٹک فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں۔ کچھ میڈیکل کنڈیشنز ہیں جس کے ساتھ یہ پرابلمس ہوتا ہے، لائف کے سرکمسٹانسز ہیں، فرض کریں کسی کو کوئی اسٹریس ایونٹس ہیں، سوشل پرابلمس ہیں، تو ان کے اندر جو ہے نا وہ ان کو انسومنیا کا پرابلم زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کو انسومنیا سالوں سال چلتا ہے تو اس کی کمپلیکیشن ڈیولپ ہو جاتی ہیں، جس میں سے ویری کامن جو ہوتی ہیں وہ اینگزائٹی اور ڈپریشن اٹ سیلف ہیں، جو کہ انسومنیا کروا بھی سکتی ہیں، اور انسومنیا انٹریٹڈ ہو تو اس وجہ سے ہو بھی جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے اندر فزیکل ایکٹیویٹی کم ہونے کی وجہ سے موٹاپے کا انسیڈنس زیادہ ہوتا ہے، ان کی وجہ سے جو دل کی اور فالج کی بیماریوں کا رسک بھی ایسے پیشنٹس میں بڑھ جاتا ہے۔ اگر بات کریں ہم ڈائگنوسس کی، تو یہ ایک کلینکل ڈائگنوسس ہوتا ہے جس میں ڈاکٹر آپ کو ساری دوسری سیکنڈری کازز رول آؤٹ کرتا ہے، جس کے لیے کئی دفعہ ہمیں مختلف ٹیسٹ بھی کرنے پڑتے ہیں۔ پرائمری انسومنیا کے لیے کئی دفعہ ہمیں سلیپ اسٹڈی کرنی ہوتی ہے، جس کے اندر ہم آپ کا سلیپ پیٹرن ایک رات کے اندر مانیٹر کرتے ہیں، اور اس کے مطابق ہم رول آؤٹ کرتے ہیں کوئی اور سلیپ ریلیٹڈ پرابلمس تو نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی علاج کی، اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک ایکیوٹ انسومنیا کے اندر جس میں ہم نے اس کی میڈیکل یا مینٹل ہیلتھ کنڈیشن اس کو بھی ٹریٹ کرنا ہے، اور شارٹ ٹرم ہم اس کو نیند کی گولیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور عام طور پہ جیسے ہی ان کی میڈیکل کنڈیشن بہتر ہوتی ہے ان کا نیند کا پیٹرن بحال ہو جاتا ہے اور آپ نیند نارمل رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ سلیپ ہائیجین از اندر امپورٹنٹ تھنگ، کہ جس کے اندر مطلب یہ ہے کہ ایسی کچھ چیزیں ہم کرتے ہیں جس سے آپ کی نیند بہتر ہو جاتی ہے، جس کے اندر آپ نے دن کے وقت نیند نہیں لینی، اس کے بعد آپ نے لیٹ ایوننگ میں رات کے وقت کوئی فزیکل ایکٹیویٹی یا ورزش زیادہ نہیں کرنی، آپ زیادہ ٹائم اسکرین کے اوپر نہ گزاریں۔ تو یہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو ہم سیپریٹ ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے سلیپ ہائیجین کے اندر، جن کو ہم اوائڈ پریکٹس کر کے اپنی نیند کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ میڈیسنس ہیں جس میں سلیپنگ ٹیبلٹس ہیں، وہ شارٹ ٹرم ہم استعمال کر سکتے ہیں، میلاٹونن ہے وچ کین ہیلپ یو ود سلیپ، نیند میں ہیلپ کرتا ہے، اور کچھ اسپیشل میڈیکیشنز ہیں جو ہم ایڈوائز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پیشنٹ جن کو انگزائٹی ڈپریشن ہے، دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم انگزائٹی اور ڈپریشن کے لیے ان کو میڈیسن ایڈوائز کریں۔ تو ان سمری انسومنیا بہت کامن پرابلم ہے، اگر آپ کو اس طرح کے علامات ہیں تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کو اس کی فردر مینجمنٹ کے بارے میں گائیڈ کر سکتے ہیں۔